Знарсили кашта базун гаутна бастер саугат саути макункум эфир информацион равагдабун студии габарата Ирина. Радиан олсыбыртай равагды сайрагдар тематыл. Фафыл дар коронавирус айрынчын тынымадз. Күдбаqa qanam нахиманев вақсадамы. Захто енфастак харзбун. Ирыдзылайын усон бынат мафандараст кодта заттияты анисимы. Фарз зынгонду фаласкот сагнасавы. Ца проблема тахсын кәнедзина гарыгау саржыты. Наман гайдар қавы ыдас динады думан тахаст кәнін. На республика айдар коронавирус инфекции кай апарахат, ойты хай ымбастакты фазақсы на республика сайрак санитарун доктор. Котсты Марина инхастам гаска уавархынске аннамангу вакцина саразындар. Югасет потребнадзора комитет дарта таряхуздара коронавируса пандемия растяджена республикой санитарун эпидемиологу Нуаверме. По состоянию на сегодняшний день всего проведено исследований 24 475 проб. Это за весь период, как мы начали проводить лабораторные исследования. За пятницу мы провели исследование 152 проб, и из них 43 положительные. Достаточно большой процент, 28%. Значит, всего ковид за весь период у нас в республике зарегистрирован 3563 случая. Под наблюдением на сегодняшний день остается это в стационарном режиме и в режиме амбулаторном 158 человек. Котсты Марина Бансан котазака вирусы фетсагулан махмавет атсав газ октябрме. Увадмай мидак саразга лабораториум баскарсты тыймиягны мәтсәсәтсі пурырта проценты өдесті ковид әрінчінті. Дуамин дуы намазына ябырме атса азымай мәймә вирус әрінчінті мәтсфәкат дәртсіп пар процентунг. Фаласәрді райдяна ва Россия мәтсәгат Кавказдар эпидемиологон вафар февзәрдер. Әмә фәста кур әрінчінті мәтсфәфілдер на республикайдар. В июне месяце этого года у нас уже процент положительных за месяц увеличился в 5,5 раза и стал 11% из общего количества сделанных исследований за месяц. За 5 дней прошедших мы также наблюдаем рост заболеваемости, и уже выявлено 70 случаев ковид-положительных. Это вот за эти 5 дней. То есть, естественно, по прогнозам у нас будет рост заболеваемости больше, чем в июне месяце. Югасет потребнадзора комитеты серлавагарсит саржитам самай хасткануй хиба қаққаныны адасияды мазалта. Футсадждар хастканынға маска тадарыны әмә дезинфекция кәніні режим. Автомасат салон дистанции қаққанындар. Сайрак санитарун доқтырмауына факаны прививка саразындар. Я лично привилась. Я считаю, что надо прививаться для того, чтобы у нас создалась вот эта иммунная прослойка среди нашего населения. Вакцина дает гарантию в случае заболевания перенести в легкой степени. Да? И самое главное, чтобы не было вот тех трагических последствий и тяжелых осложнений, которые, наверное, очень многие видят вокруг, бывают. К сожалению, у нас есть и смертельные исходы. И вакцина защищает от того, чтобы не было в случае заболевания не было осложнений и серьезных последствий. Котсты Марина эхадак дар прививка сарыста ва Россияк вакцина Спутник Вия. Эмал камендарван аффаканы афуныл ацы прививка саразын. Әрмәстер вакцина уюнак фараскатсы фарцыгана низ коронавирус инфекцийных матух кәнін. Кокойте Анжела Газат Елена бететі Алимар сойты зарема информацион равахт абун. Сакусты сайрагнысан тахст адай магма растегал фазынын аммайын фытсаграду медицинуны хозбаканын. Тағда хосыстан сакаттариттары кәтсаттау ахосма фазынынма, ваттар алы адай магдар хашчыну яхи қаққанын, валдайдар тааныры растажым. Асы медицинун вагдумма фавазаг намазхасак черт қотыригина, ама бынаты базунга тағда хосы архайды аппат фатызда хантимадар.
Festagrestage verfilder tag de khosse stanze kuschte kost. Bone derge arda fazuren tsbor fanzai text adi maje. Ama kad epidemiologo novar fevzerder ama covid enuda sai rinchentene verfilder. Wat der tag medizinon a khosse stanza yakost a khast kana ervelbonun regime. Но в июле месяце у меня больше выражается, чем конец июня. Но в июне месяце я могу вам даже вот по журналу я посмотрел, что вот есть госпитализации, вот в течение одной недели 5-6 госпитализаций было. А вот на данный момент, вот с 1 июня месяца, значит, так 1 июня я могу сказать, что у меня было 5 госпитализаций, именно подтвержденный COVID. Значит, 2 июня у меня было 3 госпитализации взрослых и одно детское. Это вконтактный ребенок был, короче, маленький ребенок. Ну, его отдельно в детскую больницу. Значит, 3 числа у меня было, значит, это 2 деревенских. Значит, так, 4 госпитализации COVID, и вчера, 4 числа, была 1 COVID. Tagda khosestanza iftungu fatzag medizinon khosbokanen tsaqaw wats anaman qawag armajtay. Все препараты у нас есть для снижения температуры. Также у меня есть, короче, во всех машинах я обеспечен кислородом. В маленьких баллонах, вот может наш оператор показать, вот такими портативными ИВЛ-аппаратами мы обеспечены. Каждая машина, все 4 машины. И этого кислорода вполне достаточно, чтобы довести с одного конца города до больницы. Tagda khosse dochter brigadata baston khast kanens abad sanitaru normata khast kanens maskata darne amak ukhta dezinfektsiganen regime автама бун ду вахат дезинфекциянens tagda khosse машинata дар. Есть второй пункт госпитализации у нас, значит, минуя вот это ПЦР и минуя рентгена или КТ, это бывает в основном в ночное время. Значит, если врач выездной бригады считает нужным по состоянию здоровья, значит, там одышка и высокая температура в течение нескольких дней, значит, и заложенность носа, и потеря обоняния. Вот если она считает это нужным, то уже минуя все эти инстанции, мы госпитализируем больных. Asarastajı fafıldar vayns gibirtonikta ama zerda nizaçi tıxsı ve sırınçıntını mastar. Tağda xos iftungu kalmı faxatının nıxma vaktsina eder. Qolumbiyek temzar kutbanusan kutta aftama tağda xosa slujba alı xattar tsattav tıxst adaman ba xoskanıma. Falawi ma ala demagdar xaş nu yaxi baqaqqanın. Atı quttagi ma bastu ademogan kod yaxi afti alvaşçiz ve se ademekta analizinattar. Çer qotili gina gozettata sermat ersoyta zarema informatsu rawxt abun. Իղաու եղայբավերդնե բստե կուլտուրա երայրաստը qıttagma. Xivette vaq sadem amaya ayvadın tabu gencete abun yenusun binatma afendarast kuttuy ne beste adamun artist. Xalar zerde ama korxun xister zattiyatı anisima. Իրստունը ձլլա աբուն ֆեստակ հարզբուն զախտու իրոն կուլտուրայի մեծարդ ընգոն բաստ կամանը դուեցը զնգունդ ադայմագան ըստա իխսազազիլ ցդավտամեն իխսանայ ախիցան զատտիատը անիսիմ. Ադամուն արտիստի էֆեստակ ֆանդագլ աֆան դարասtkոտto եղիվette Respublika Kuxtari ve Gadiyay vadan tabu gençte emem gerte. Zattiyatani simen festak harzbun zəxəm mərbacıt nəpatsa xadı sərqalvak bibel tana dolider. Я сарdı bontayım daranişimiz haykutsa İron ayıvzırdan, İron ayvadan, İron muzikaya, İron zaragan. Bakın ayvadı kızda bir astı. فلزانی سیمیت خسارستا سیلاج در زارگمه زارگ خیطافستی زارگم انا واجه فزن نای زارگ آدم دارگو انا زارگ آدم نیست کافکاز ماسه خختل چی خستی بودون نبیرت افستوی آلی رولگ در دامزاره کجان قوه خورزاره مگورازاره زردول نساو فلا دام آلی رولگ در زاره آنی سیمن یزار در استیمستو کت باگل ایرول زارگ مله ایرول زارگ نه روخ کنن رایدت دا خیزاد خود وزر در ایستانی هم مختاره کنک فیسافن
Pognav, ama haftamay kusto onisi makuskaram na fakulta. Obulam argon kusheta kfetura mahisan bude kamnodun pakashay. Sta yarkode kutun. Kutis sajazarjta savisto argonan onisi. نخاس راتسوج تعرم سدست آنیسیم ایران ایوادی فستت بن تستی بیرا دیمک تصاردت زنگ فد نواختا و دتا ویود زنگ موزگالون آرخه اگم پریزیدنت تورنالگوی مکت خور سارازک اما یای ودون گختاری وکنک ودون آبونر باد سست ساخر گنگن فستاک خرز بون زغم آنیسیم بیرا باکستا زارده قطاج میدک حال خاطر جرتا یرستون زارد مقام فی صفا هرچه خیخی مرایست اشترخ است آدم سولکتر باتن بالخودتا ساز گایدگاه جتا رایدتا مخنی پتر و من استم ودیسن تا محاود و نصار استاشتر کرد هاوش کرده تخیمن اوجه گاسر زاختا تشارم من بیرود هاوش کرده بیره تابون اوجه سیسته اشتر لپوتا وسکر لپوتا من همسته نرتک کسافین جستت وقدک شزرده و گر باشه دستاردم شقداو سفنده سارازن آبون کزان قوه فسیج رسته آنی سیمردگی فارس موی زنزغن و کزان قوه خودم مکسنه لگ افتکتر نوجه فوز زوداری نقدت نوجه فوز زودارسته من یو فندونی و چگنوش فندونا که مداریس من فنده هوی شمی هاش کرد هاش شکولا هاش انسامبل ماکو فی صفا زدتیا تانیسیم که در آرخایتا ایران موزگالون آیواد رستل زدتا وارستا امار خایتا نگولدورای قزدک بن طبقا قنن اما سرز گفل ترن باتسامونن بیرایم بانتست سارازن فندگه تا نوجی فلدر کودتا فلنسس خست کنن نال بانتست هویر قاونیزن نیخسنه آتتا آتس کردیات جن آدیما کلار زرده اما کرخون خیستره زدتیا تانیسیمت ستیمه باورتوی نریسپوبلیکه کاده باندیونه کوکویت انجیلا جیوتاکسانا کودستراول کسرت تمیرلان کودوتلالی informatie رواخت آبون. زرده خلارده ماگ اما یقود تاجه اسک پروفیسیونال آخمای بازدیدنیس نه قدی نیم بستاک نه اونیورسیتیت پلیتولوژی و سوسیولوژی کافدره آخرگنگل بورت دینا. کروnaviruسی فرنچن فستیوگن و من یا وافر فکارزدر. دکتر اردگی ابتر آرسترست فلا دینا مالت زنبتای بایسن سبون نباتیس. Spor farastaz dai koronavirusai ferencsene fesztivegen ilyen szardai ahicen politolog hosszari rösztön patszakhadon universitete politologi ama szociológi kafedrai ahorgenegel bort dina. Zerde xalor ama ketteri tere khosmet tadai mag yaqot taj asak profesional al khatar al khozunq sanada munfazat qaqatan respublikai pozitsita. Дина Албурова – это величина международного масштаба. Мы были в Америке на какой-то конференции, и она проявила такой политологический профессионализм, что ей предложили остаться на стажировке, и она в Штатах прошла стажировку. У нее есть печатные издания в международных журналах. В ней сочеталось и великое, и простое гражданское, женское, человеческое. Она была потрясающая дочь. Она была феноменальная мать. Она была бы феноменальным ученым. Она очень много сделала для республики. Albert Dina Hoskoton Respublikai Röntgendone Falianis Fakarzdar emiatt saldar bun razma alasztojca gatiraston Respublikon klinikon Röntgendone Covid khayadman hamna khauta komaye emiatt dokhtartan sabon nebasis malataye ayirvazenkenen aktivon khayadista akhsana damon sarden avvaxsbonte taqavet zawj qawa kandidatun диссертации бақаққанан. Она блестяще закончила аспирантуру, и она должна была вот-вот защищаться. И у нее было все, и диссертация, и публикации, и все было. И я очень гордилась, я ей всегда говорила, я так счастлива, что там, где ты будешь защищаться, увидят, какие умы есть в Южной Осетии. О Дине можно очень много говорить, очень много. Вот все дни, которые она пролежала в больнице здесь, во Владикавказе,
Откуда только не было звонков, откуда только не звонили, из Штатов, из Великобритании, из Франции, из Германии. البورت دینه خورز نومد یکالی گاته امیه چیز تا دو نخسن آرغن کود تا یخلور زرده رستینا دمه ارگوم زرده تخی و قوم الکود تا دو کستر دینه روخس فالگون سرگه باز زایزن یخیوت امیه افاقش چیز تا و دون زرده تن او تا آلونا گاسیت آرسین ارسویت زاری ما اینفرماسون را وقت آبون در ترکنم اینفرماسیون راخت پرزیدنت بیبلت آناتولی رارفاکوتا بالیواریا ریسپوبلیکا ونزوئلا پرزیدنت نیکولاس مادورن سه ریسپوبلیکای خد بارزینا دبونستن نفات سخد سرغلا و گمانما ونزوئلا آدمن زاخته فیدرن نیرزینات صبرات رزمت دم آدم یودینا دفندیکته نخاصل راگای سو فلافارس نرونگ درس کت ساگ نیرسد تیناگر اما ومن افواخس قوت سرجتها تخسنز دون خر دونسن کینای و تخی از قط تاگانیس اپرتساک فستی وجتها بیرتا نالباکوسنس زخفات گوته در فارس رفل غومت مدیسکوتا نوات خسک کوکویتان جلا Nërsalda razëtina garëzëllë qawtë sërqta qaskenën zdon xaradone cuxtina dhe të khem. Qotta gisrimi daga me duhe ministe mazë avgust të kheste feste me Gurdziston ara xërëkhkene diri bune kanavë don. Afte me tatës done pajda kenens ardem e vaks qawtë sërgjita. Kanavë sev arsil e me I feste da sëkha Gurdzja qawtëll. Tina garë qaw me vaks të Gurdzja qawi swim të donen bërdgenen tajs vëdon jeza karina kovejn suet don rat sev tina garëll. E me vëtër e sëgjë tina garëzëllë dhe sërgjiten fadat veje done pajda kenens. فالا گرزه دونن بردگننده که بایزا کنن سوتای ارخ کنن آفت می سال در گای بون تدینا گار اما واقع قبل سرچ باز زاینس انا دون خر دونی سوگه کنن بایدای دون کدم گرزه خدک داله س رزرو تا س چادی زاک کنن زمادور تا خیوت سو کساقه و سخیمه سخی کنه آلقه ود مخم دون نال سو ما گراده مخ طریقه دو زخکوسک دوچ استوک فبارا کن دوچ استوک فکوس مدنستی دو خرک خیکو با خوشا ود کوسه گادی مگرو مم مالا دویتا وی اسنال فلدر باجیلی آدم کوزنس ما آدم اگر سمیسات دید کتسامه که کوسا باری توخیه منستی دونت خیکو با خوشا ود وی توک طریقت دون خرگانا و دون فتسه و دوار تابون استی تاخ کدوی گریه فل در اما سر استجه بدر تا باز زاینس انا دون خر سردانی تکت منم دون نای ما خلا خدک اینا گاریو نخریش فلوگ نخریش ناسید یا پامین دوره درگاه بسپیچی وقت کتم فلک ساجینون یا بون نخدک چی تری پامین دور 130 روبل الخنم هم خانی خمیده تا کلا دامون یولت تک کاستا ویکل خانواد ما خواهد مثلا کد گرن اینا جن اپیات پروز بانمی سمن ناتسدون خبریست سرادین حالا سیتنی دون که نوام باید بعد نه نازن دون چیو او مادر آدم کمی پامین دور خوش کنه میوردن در منو وید خنازن دون در نفاق کنم دون خر دون که نفاق کنه ویا خوساگه بیرت تسزخ فادگوتنال در باکوسنس راز دریب سرج تا باید تویستر زخ فادگوت بامیدور جیدری کارتوف امن در خاصرت نرتان سازنس خر سوس سمی ما فزیان کنوی هویت خی دون موزی خبر مثلا چوشی خبر مثلا نه دو قایی تا نفر وزید که برای دون خوشختی قاقشتا سرکنم باید نیست بله دیری بویناکانا و فارس اینسیدنت ماروازن امس آی وارس کنن میخانیزم تفلگت فین بلت ترستج خوستار ایرستون ایو اما دو خاط نرا رازمکوتا فلا فارس سکوت ساک نیرست رادون فین بلت تواق در سوزن سپرم استم ایولیم اما ندیلی گاسی فند کنن آس فارس کروم ماسکوت ساک کنن Работа в этом направлении ведется постоянно, чтобы обеспечить Цинагар и окрестные села поливочной водой. Но Терепонский канал, основная часть Терепонского канала проходит по территории Грузии. И все регулирующие задвижки, шлюзы находятся на грузинской территории. То есть подача воды в Цинагарскую зону зависит целиком и полностью зависит от Грузии. От того, как службы, которые занимаются регулировкой подачи воды, будут открывать в сторону Цинагар воду, будут открывать или не будут открывать. Мы постоянно общаемся, постоянно требуем у грузин обеспечить хотя бы по графику поливочную воду в Цинагар. График, в прошлом году работал график.
В прошлом году работал график приблизительно 2 дня в неделю вода шла. Как правило, этого бывает достаточно, чтобы обеспечить поливкой посаженные культуры. Но этот график тоже не соблюдался в полном объеме. В четверг, 8 июля, состоится техническая встреча на границе между Республикой Южная Осетия и Грузия, между городом Схинвал и селом Иргнет по вопросу подачи поливочной воды. И на этой встрече юго-осетинская сторона будет настаивать на выполнении хоть какого-нибудь графика подачи этой воды, потому что люди в Циногарской Доне страдают от засухи, там нет поливочной воды, и все, что они посадили, все, что они пытаются вырастить, как правило, засыхает на корню. Տինա գարզել դեղավտ ծարջտը նվսիս ածխա դուն խարը դունը կանավը ֆորսս կոտսա կերցევձեն։ Կոկոյթը անժելա կոտստը այդո կոդութը լալի ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն։ Radunun tabaftıt xuseri restoynak züdeyistke alburta alana guxtı ve rambılta bronza maydan duun ivazon kavulsava vısı sparsmin tıxsan Evropaya kubaka. Yerista vaxtıdıstı Portugaliya guret kayımbaraya. Alana arxaydı yol ve zavder ve kategoriya ama artık akbinadı Բացախսնտը խայթողը ստեսազդտ իրուն ձյուդեիստ կայլ ֆելոլախից Իտալի մինավարել։ Ալբուրթը ալանա է տրենիր թեստը գբերատ հավթան դիլը մտուրիտը թենգիս։ Ama vakarun battene bazunga kenzeste mıxsızami yulun nabeste bonğadı bırakkenen tima. Znavr rayonu Dzenis Yevgasas Çısılkavda valda fıqarmat bonayduna astıqsa ve fantaz gradusa. Yevgasas Dzenis Zav rayonu der valda fıqarmat bonayduna xsa ve seperdaz gradusa. Axın bonğadı Dzenis Kuaysayder valda fıqarmat bonayduna yevxsa ve yöndaz gradusa. Leningor rayonu der Yevgasas Çısılkavda valda fıqarmat bonayduna farastıqsa ve seperdaz gradusa. Yevgasas Dzenisna Respublika stolitsa Tsxinval der Çısılkavda valda fıqarmat bonayduna farastıqsa ve fantaz gradusa. Ахамедистина информационная служба басатта гундер маджата албундерна сардовазат хорс хабар тефат мол народун фин балдма эфира.